ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ତାରିଫ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ନା ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ହିଁ ଭଲ ଚାଲିଥାଏ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ସାଗର, କଳାକାର ସାଗର ସଙ୍ଗମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଏହି ଜ୍ୟୋତିଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2025 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ ମନ୍ଥଲି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ, ନବଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି, ନବଗ୍ରହମାନେ କି ଫଳ ଦେବେ, ସବୁକିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍, ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍, ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର, ବିଜନେସ୍ ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ବିଚାର ଜନ୍ମରାଶି ଚନ୍ଦ୍ରରାଶିକୁ ଆଧାର କରି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ଏବଂ ମୀନ ଲଗ୍ନ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ମୀନ ରାଶି କାଳପୁରୁଷର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି, ପ୍ରକୃତି 2 ସ୍ୱଭାବ, ଜଳତତ୍ତ୍ୱର ରାଶି, ରାଶ୍ୟାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମୀନ ରାଶିର ଗ୍ରହ ଗୋଚରୀୟ କୁଣ୍ଡଳୀକି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଜନ୍ମ ରାଶିରେ 5ଟି ଗ୍ରହ ରହୁଛନ୍ତି: ରବି, ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ଶନି ଏବଂ ରାହୁ। ମଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖ ଠାରୁ ରହିଛନ୍ତି। କେତୁ ରହୁଛନ୍ତି ସପ୍ତମରେ, ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି ତୃତୀୟରେ। ଶନି 7.5ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଶନି 7.5ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣର ପ୍ରଥମ ମାସ ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ ମାସ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଆମର ଶରୀର, ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ, ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟିର ଭାବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲର୍ଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଭାବରେ 5ଟି ଗ୍ରହ ବୁଧ, ରାହୁ, ଶନି, ରବି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ରହୁଛନ୍ତି। ରବି ସହିତ ରାହୁ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଶନି ସହିତ ରାହୁ ପିଶାଚ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ମେ 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପିଶାଚ ଯୋଗ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ରବି ରାହୁଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ରବିଙ୍କର ଚଳନ ଯେତେବେଳେ ହେବ ଏପ୍ରିଲ 14ରେ, ଆଉ ଦିନେ 2 ଦିନ ରହିଲା, ତେବେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ ଆଉ ରହିବନି, ରବି ଚାଲିଯିବେ ମେଷ ରାଶିକୁ। 7.5ର ଏଇଟା ହେଉଛି ପିକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍। ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ, ଅଧିକ ଭାବୁକ ହେବା, ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେବା, ସବୁ ଠିକ୍ ଥିବ ହଠାତ୍ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେବା, ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ହୋଇଯିବା, ସବୁ ଠିକ୍ ଥିବ ହଠାତ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ହୋଇଯିବା, କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଟେନସନ୍ ହୋଇଯିବା, ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ରିଜନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେବା, ଚିଡ଼ାପଣ ଦେଖାଇପାରେ, ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଇସ୍ୟୁ ରହିପାରେ, ହେଡ଼ାକ୍ ରହିପାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ। କେତେବେଳେ କେମିତି ମେଣ୍ଟାଲି ଇନବାଲାନ୍ସ ରହିବେ, ତେଣୁ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଥଣ୍ଡା, ସର୍ଦ୍ଦି, କାଶ, କଫ, ଅଦିନିଆ ଜ୍ୱର ହେବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏସନଫୁଲିଆ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବେ। ବାହାରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କୌଣସି କାମକୁ ନେଇ ବାହାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ପାଣିର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୀନ ରାଶିରେ 5ଟି ଗ୍ରହ, ଚନ୍ଦ୍ର ପୁରା ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ରହିପାରେ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଫଳରେ ଆଲର୍ଜି ରହିପାରେ, ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଅନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟମାକ୍ ରିଲେଟେଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ଦେଖାଇପାରେ। ଏସବୁ ରହୁଛି। ଓଭରଅଲ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ସେମିତି କିଛି ମେଜର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଉ ହେଡ଼ାକ୍ ଅଧିକା ରହୁଛି। କୌଣସି କାମକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟଧିକ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଇସ୍ୟୁ ଏସବୁ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି, ତେଣୁକରି ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଶିକ୍ଷାର ଭାବ, ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖ ଠାରୁ। ଲଗ୍ନରେ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ରହୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ। ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଏହି ମାସ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିଛି। କ୍ୟାଚିଂ ପାୱାର ଭଲ ରହିବ, ବୌଦ୍ଧିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ମନରେ ଆସିବ, ପାଠପଢ଼ା ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଚାଲିବ, ରୁଟିନ୍ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ। ନବମ ଭାବକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯେହେତୁ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ନବମ ଭାବ ଆମର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଭାବ, ତେଣୁ ହାୟର ଷ୍ଟଡ଼ିକୁ ନେଇ ଯଦି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଟେକ୍ନିକାଲ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡିପ୍ଲୋମା, ଡିଗ୍ରୀ, ITI, IITରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଏକାଦଶ ଅଧିପତି ଶନି ଲଗ୍ନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମେକାନିକାଲ ଫିଟର, ହାର୍ଡ଼ୱେୟାରରେ ଯଦି କିଛି କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି,
ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି ଲଗ୍ନ ଭାବରେ, ତେଣୁକରି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ହେଉ, ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ହେଉ, ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ଏସବୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂରେ ଯଦି କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ହଁ, ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଛି, ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଅଧିକ ରହିବ। ଡିସିସନ୍ ମେକିଂରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିପାରେ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥଟ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ଥିର ମସ୍ତିଷ୍କ ହୋଇ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଜୁକେସନ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ସାରା ଚେଞ୍ଜ କରିପାରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ଯେ କେଉଁଟା କରିବି, କେଉଁ ପାଠଟା ପଢ଼ିବି, ଏକଥା ବି ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିପାରେ। ଏପ୍ରିଲ 14 ପରେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଓଭରଅଲ୍ ଯଦି କହିବି ତେବେ ଏଇ ମାସ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ 70 ରୁ 80% ଭଲ ଅଛି। ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଓଭର ଥିଙ୍କିଂକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବିଷୟରେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ର ଭାବ। ପଞ୍ଚମାଧିପତି ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର, ପଞ୍ଚମରେ ମଙ୍ଗଳ ନିଚସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିବ। ବୁଧ ସହିତ ଶନି, ରାହୁ, ଶୁକ୍ର ଲଗ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି। ଶନି ସହିତ ରବି ବି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାବରେ। ନିଜର ଜିଦିଖୋର ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ, ଏଗ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ, କଟୁ କଥା ପାଇଁ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଏମିତିରେ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ 70% ଭଲ ଦେଖାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହୋଇପାରେ, କନଭରସେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇପାରେ। କାହାକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଏହିସବୁ ପସିବିଲିଟି ଦେଖାଉଛି। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ନେଚରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ରହିବେ, କେୟାରିଂ ରହିବେ, ଲଭେବୁଲ୍ ହେବେ, ଫ୍ୟାସନେବୁଲ୍ ରହିବେ, ନିଜକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରେସିଂ ସେନ୍ସ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଉଛି। ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ସପିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ରହିବେ, ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ରହିବେ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କରିବେ। ଲଭ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଠାରେ ଆପଣ ଲଭ୍ ମ୍ୟାଟରରେ ବହୁତ କେୟାରିଂ ରହିବେ। ଲଭ୍ ପାର୍ଟନର କେମିତି ଖୁସି ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲଭ୍ ପାର୍ଟନର କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଲଭ୍ ପାର୍ଟନରକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶନି ରାହୁଙ୍କର ପିଶାଚ ଯୋଗ ବି ରହୁଛି। ତାପରେ ଶନି ରବିଙ୍କର ସଂଯୋଗ ବି ରହୁଛି। କେବଳ ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଖାଲି ନାହାନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ କେୟାରିଂ ଫଳରେ ଲଭ୍ ପାର୍ଟନର ଯେମିତି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତାଙ୍କୁ ବି ଫ୍ରି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଓଭରଅଲ୍ ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ ଏଇ ମାସରେ ଲଭ୍କୁ ନେଇ ପଜିଟିଭ୍ ଅଧିକ ରହିଛି, ନେଗେଟିଭ୍ କମ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ସପ୍ତମ ଭାବ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ। ସପ୍ତମାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ଅଛନ୍ତି ଲଗ୍ନରେ। କେତୁ ରହିଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଭାବରେ। ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବ ଏହି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ହିଁ କେତୁ ଅଛନ୍ତି। କେତୁ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ମେ 18ରେ। ଯଦି ଏଇ ଏପ୍ରିଲ ମାସ କଥା କହିବି ତାହେଲେ କେତୁ ଏଇଠାରେ ହିଁ ରହିବେ। ବୁଧ ନିଜେ ସପ୍ତମପତି, ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ କେତୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଡିସାଟିସ୍ଫିକେସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ କେତୁ ଇଜ୍ ଏ ଡିଟାଚ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍, ମାଇଣ୍ଡଲେସ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍, ରହୁଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଭାବରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଡିସାଟିସ୍ଫିକେସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ କେତୁ ତ 1 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ, ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଦେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଖାଲି କେତୁ ନୁହେଁ, ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।
सप्तम भाव को राहुंकर दृष्टि अच्छी हुए तो कौन सी कथा को नहीं परस्पर ठारू अलग रही थाई पारती किंबा एमिति भी होई थाई पारे जॉब किंबा प्रोफेशन पाई दूर को जीवा को पड़ थाई पारे सांगरे जीवा पाई वाइफ चाहूथिबे बट फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी पाई वाइफ जाई पारि नथिबे एथिपाई मध्य मतभेद होई थाई पारे किंबा कौन सी फैमिली इश्यू रही थाई पारे परस्पर मध्य बुझाबणार अभाव रही थाई पारे ए सब मध्य कहीं सप्तम भाव में केतु रोचंती लग्न रे राहु रोचंती जो मैंने अनम्यारिड मैरेज प्रपोजाल बहुत आसीथिबो हेले कोठी गोटे भी सेटल हे नथिबो आगो कथा बढ़ी नथिबो किंबा फिक्स हे कि भांगी जाइथिबो एमिति रे राहु खराब बृहस्पति तृतीय शनिकर 7.5 चली मैरिड पर्सन हुंतु बा अनम्यारिड निश्चित सफर करिथिबे एई वर्षे 1.5 वर्ष मध्य राहु केतु दी जन जाक विच्छेदात्मक ग्रह केतु होचंदी माइंडलेस तेणु प्रोब्लेम किछि ना किछि सृष्टि करिथिबो एथिरे संदेह नाही केवल बृहस्पति तृतीय भाव में रहिचंती दृष्टि सप्तम भाव को अच्छी तेणु भितर जहाँ होना कहीं भितर जहाँ चलु था ना कहीं ऊपर सबकि ठीक बोली मैनेज करके आगू बढ़ी थाई पारंती मैरिड कपल माने जदि प्रॉपर यही एप्रिल मास कथा कहबी तेबे एवरेज रिजल्ट मिलिबो एबे आलोचना करिबा सबुठारु महत्वपूर्ण टॉपिक उपरे भाग्य कैरियर एवं बिजनेस विषय भाग्य भाव आपणकर नवम भाव भाग्याधिपति हेले मंगल मंगल पंचम भाव रे रहिचंती एप्रिल 5 तारिख ठारू कर्कट रे भाग्य बहुत भल रही कोणपति कोण रे अवस्थान करछंती हाँ नीच रहउचंती किंतु बृहस्पतिंकर दृष्टि रहउची नवम भाव को इन्वेस्टमेंट करिया पे चाहूचंती प्रॉपर्टी रिलेटेड डीलिंग किछि करिया पे चाहूचंती किछि इलेक्ट्रोनिक्स जिनस टेक्निकल जिनस परचेज करिया पे चाहूचंती ताले आपण पे भल रहइबो एप्रिल 14 तारिख ठारू रवि मध्य उच्चस्थ रहउचन तेणु करी काम रे सक्सेस मिलिबो जो काम रे हाथ देबे से काम हेई परिबो नवमाधिपति निज ठारू नवम भाव रे रहउचंती अर्थात मंगल नवमपति नवमाधिपति निज ठारू नवम भाव में कर्कट राशि रे रहउचंती आपण पे भल रहइबो भाग्य आपणकर साथ देबो नीच रहउचंती टाइम लागि पारे डिले हे पारे किंतु आपण जदि ट्राए करछंती सफलता निश्चित पाइबे एबे आलोचना करिबा आपणकर कैरियर विषय रे दशम भाव कैरियर रो भाव दशमाधिपति बृहस्पति अछंती तृतीय भाव रे भल तो हबो भल तो सेते बेले हबो जेतेले बृहस्पति चतुर्थ भाव को आसबे दृष्टि देवे दशम भाव को एबे एई एप्रिल मास विषय रे जदि कहबी तेबे कैरियर को नहीं बहुत भल समय रही बृहस्पति तृतीय अछंती एवं शनिकर दृष्टि दशम भाव को रही देखंतु एबे शनिकर 7.5 चली शनिकर दृष्टि दशम भाव को रहउची 2.5 वर्ष शनिकर दृष्टि से दशम भाव को ही रहिबो आपन को कठिन परिश्रम करिया को पड़िबो एई मासरे टिके एफर्ट देबा को पड़िबो राशि हिसाब रे किंतु आपणकर जन्म कुंडली रे कोन अछि केउ भाग्य आपण लेखिके आसीचंती ग्रह मानकर स्थिति कोन रहिछि कोन फल मिलिबो से तो भिन्न कथा गोचर रे शनि दशम को देखिबार अर्थ एवं राशि रे रहिबार अर्थ रेस्टलेस वर्क ट्रैवल बिजी शेड्यूल रहिबो मैच्योरिटी लेवल बढ़िबो नुआ नुआ काम शिखिबे एक्सपीरियंस गेन करिवे नुआ नुआ लोकन सहित मिसिबे ए सब देखा जिवो एई जेमती कहली कि बृहस्पति चतुर्थ को आसिले आपणकर कैरियर को नहीं बहुत भल फल दबो आपणक भितरे मैच्योरिटी लेवल बढ़िबो नॉलेजेबल हेबे आपण स्टेबल हे जिवे मैनेजमेंट स्किल बढ़िबो जदि प्रॉपर एई एप्रिल मासर कथा कहबी 60 to 70% भल फल तो मिलिबो निश्चय बाकी जो 30% रहिला हार्डवर्क कामर बर्डन्स रही पारे ओभर थिंकिंग एंजाइटी रही पारे अधिक स्ट्रेस नियंतु नहीं कौन सी काम जदि आसूची काम करंतु धीर स्थिर भाव में करंतु इरिटेट हुंतु नहीं बहुत किसी यही समय शिक्षा को आपन को मिलिबो एवं आपणकर भविष्य रे काम रे मध्य लागिबो मझिरे मझिरे काम को नहीं छोट छोट ट्रैवल रही बिजनेस दृष्टि जदि मु देखिबी एई मास आपण पे सर्वश्रेष्ठ फल देव सप्तमाधिपति बुध केन्द्र रे शुक्र सहित अछंती डेली इनकम रे लाभ होबो बिजनेस रे डेवलपमेंट रही जो मैंने छोट मोट व्यवसाय कर दुकान कर सीजनाल बिजनेस कर एप्रिल मास विशेष लाभदायक हम
जो मैंने फ्रूट्स व्यवसाय करुँच जो मैंने समर सीजन रे लस्सी कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम ये सब बिजनेस करुँच बहुत भल रही से माने एथिरे अधिक लाभवान होबार जोग रही। ओवरऑल जदि कहबी ताहले बिजनेस रे एई एप्रिल मास आपन कि लाभदायक हेबो 80 ରୁ 90% रिजल्ट मिलिबो। हाँ आपण तो जानिछंती आपणकर शनि 7.5 द्वितीय चरण स्टार्ट हो सारी तेणु आपण निजर ध्यान रखिबा सहित आपण फैमिली ध्यान रखंतु कथबार्ता कंट्रोल रखंतु आर्गुमेंट ठारू दूरे रुहंतु हेल्थ रिलेटेड इश्यू जदि देखौची आपणकर कि फैमिली कहार हो कि आपणकर पिला मानकर कहार हो कि आपणकर लाइफ पार्टनरकर नेग्लेक्ट करंतु नहीं डॉक्टर कंसल्ट करंतु तांकर गाइडलाइन को फॉलो करंतु निजे निजे किछि एक्सपेरिमेंट करि पकांतु नहीं जदि आपण पारुछंती असहाय को साहाय्यर हाथ बढ़ांतु जो माने वृद्ध वयस्क श्रेणीर लोक आपणक फैमिली जदि केही अछंती तेबे तांको सहित किछि समय बितांतु तांकर एकुटियापण को बुझिया चेष्टा करंतु तांकर मानसिक स्थिति को बुझिया चेष्टा करंतु तांकर मानसिक चाप को कम करिया पई तांको सहित मिसंतु तांको सहित कथा हुअंतु आपण पई आशीर्वाद सदृश हबो आपण पॉजिटिव फील करिवे आपण भाबिबे सबुठारु कष्ट समय रे भी मो फैमिली सहित अछि एवं मो फैमिली मो सहित अछंती आउ मोर फैमिली रे गोटे दायित्व भी रही। शनिंकर यही 7.5 द्वितीय चरण लाइफ रे आपन को बहुत किछि तो शिखेबो जहाँ आपण को जीवन में किछि शिखि नथिले एही 2.5 वर्ष मध्य रे आपण शिखिबे बहुत किछि एक्सपीरियंस गेन करिवे शत्रु किए मित्र किए आपण एठी जानि परिबे निजर किए परर किए आपण एठी जानि परिबे एही समय रे आपण निजर कर्म को ठीक रखंतु आत्मविश्वासी हुअंतु दृढ़ संकल्प होई आगो को बढ़ंतु सठिक कर्म करंतु एवं धैर्य रखंतु जेते बड़ समस्या आसले भी आपण ताकू अति सहज दमन करि परिबे। प्रतिकार कौन करिवे मीन राशि व्यक्ति विशेष माने शनिंकर 7.5 जेहेतु चली द्वितीय चरण चलची तेबे शनिंकर बीज मंत्र जप करंतु हनुमान चालीसार पाठ करंतु जदि पाठ करि न पारुचंती तेबे श्रवण करंतु दक्षिणाकालींकर उपासना करंतु बृहस्पतिंकर बीज मंत्र जप करंतु चंद्रंकर बीज मंत्र जप करिबा निहाती आवश्यक कारण शनिंकर द्वितीय चरण चलची जन्म राशि रे शनिंकर अवस्थान तेणुकरी चंद्र अधिक अफेक्टेड रहउचंती चंद्रंकर बीज मंत्र सेतिपई जप करिया निहाती आवश्यक। सोमवार गुरुवार निरामिष रहिले आपण पे भल जदि संभव हेउची तेबे आपणकर इष्ट देवींकर दर्शन करंतु तारिणी को पीठ को जाई दर्शन करि पारंती तारा तारिणी पीठ जाई मध्य दर्शन करि पारंती आपण पे भल रहिबो। बंधुगण यह थिला मीन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एप्रिल मासर राशिफल विषय जदि वीडियोटी भल लगी थाए तबे लाइक शेयर कमेंट करिया को जमार भी भूलिबे नहीं पुणी आसीबी आउ एक नुआ अध्याय को नहीं से पर्यंत रहउची नमस्कार।